ਵੀ ਲਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਹਿਕੀਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਛਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਨਾਕਸ ਈਮਾਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਫਾਰਿਗ नहीं हुए? जी 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 तौकीर भाई, जी तौकीर भाई। तो इंतजार ही कराए गए, वो बंदा ही चला गया, हाथों मच्छी निकल गई। कोई गल नहीं, मरदइयां दा कोई नहीं, परदई एक आंदा है ना, एक जांदा है ते अगों 10 होर आंदे, कोई मसला नहीं है। मरदइयां दा नहीं, असीं कदी किधर चले गए? कासम भाई किसी लज्जना दे मगर ना की होण। हो सकता भाई जी हक की बात ते खड़े रहना, हक की बात करनी खाला जी का वाड़ा है, सौखा काम नहीं, मगर ये लोग कर नहीं सकते क्योंकि हक तो है नहीं, इन्हों के पैर ही कोई नहीं। गल इस तरह में भाई ने कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਇਹਸਾਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰ ਆਏ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਿ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਸੂਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹੋ, ਭਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। और अल्लाह आसिफ भाई कुरान पाक च नस्से सरी है, यानी कि कुरान पाक की आयत है जिहदे विच वाज़े अल्फाज च बयान किया गया कि जिन्हों ने अल्लाह पाक की राह दे विच हिजरत की, ठीक है, वो जन्नत विच जाणगे जी। असरिंग हाँ, तो जनाब उन्होंने यार समझ नहीं आती, एक बंदा तुहानूं ईमान की दौलत दे रहा है, ठीक है, बुजुर्गां ने ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਸਾਡੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना कसा राह पीर कामिल कामिल राह रहनुमा, ਉਹ ਜੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। जी ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਕੱਢਦਾ ਵਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਤ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਤ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸੂਰਾ ਹਸ਼ਰ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना الذين सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना
इन्नका रऊफुर रहीम। कहते अल्लाह ताला फरमाते ने और उनके बाद आने वाले अर्ज करते हैं, ए हमारे रब हमें और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए, और हमारे दिल में ईमान वालों के लिए कोई कीना ना रख। ए हमारे रब बेशक तू नहायत मेहरबान और बहुत रहम वाला है। अल्लाह ते पे कहता है कि ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਬਕਤ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਈਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਈ ਯਾ ਰੱਬਲ ਆਲਮੀਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਨਾ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਖੰਜ਼ੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਤੀ ਏ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤਾਬਈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਨੇਕੋਕਾਰ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਝੂਠੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਤੂੰ ਪੈ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ 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 ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲਾਂਤੀ ਕਰਦਾਰਾ ਤੂੰ ਹਰਾਮੀਆਂ। ਕਦੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੰਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ, ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੰਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਨ। ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਸੁਮਾ ਮਾਜ਼ੱਲਾ। ਇਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਮੇਰੇ ਟੇਕੇ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਚੜੇ, ਮੇਰੇ ਟੇਕੇ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਚੜਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਟੇਕੇ ਚੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮਿਨੀ ਗਾਰਡ ਵਾਲੇ, ਅੰਮੀ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚੜਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੇਕੇ। ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਟੇਕੇ ਕੋਈ ਚੜਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਟੇਕੇ ਚੜੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੱਚੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੜਦੇ ਨੇ ਟੇਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਬਸ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਤਵਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਈ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਤ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਤਵਾ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਉਹ ਫਤਵਾ ਦੇਵੇ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੋਕਰਿਓ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਮਤੀਓ, ਮੇਰੇ ਸਹਾਬੀਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲੈ ਆਈ ਜੇ। ਇਹਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਫਤਵਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੁਫਰ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਤਵਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਛੋਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ कासिम भाई आप कितने गए, आप सो गए? मिर्जे को जब से ईरानी टीका लगा तब से इसका बेड़ा गर्क हो गया। ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਵੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ यहूदियों का भी टीका लगा, कादियानियों का भी टीका लगा, ये लाश ने भी लाया टीका ਉਹਨੂੰ। लाश ने, काले ने, कालू ने। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾਇਸ਼ ਟੀਕੇ ਦੀ ਏ, ਪਤਾਇਸ਼ ਟੀਕੇ ਦੀ ਏ। टेस्ट ट्यूब बेबी, मिर्जा इंजीनियर टेस्ट ट्यूब बेबी, वो शुरू से ही हरामी है। असल च ना अब्बू ऐसा साइन लोग सी,
ਅੱਬੂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਘਰ 5-5 6-6 ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤਦੇ ਹੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब भाई को? कैसे हैं जमील भाई, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? जी जी दुआएं आपकी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जमील भाई सब खैर है? ये सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। USB ਕੇਬਲ ਕਿਦੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦੀ ਨੈਂਡ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੱਜ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ। अच्छा अबू हसन भाई, अच्छा, अच्छा। ये सुबह जी। ना वो मोहम्मद अली नहीं है, मोहम्मद अली नाम सुना हुआ है, हाँ नाम मिर्जा अली। मिर्जा अली, हाँ 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 हाँ, वो हाँ। मोहम्मद अली के आईडी से होता है ना। अच्छा आजकल मोहम्मद अली की आईडी से, जी ठीक जी, है। कल सुबह उसकी ना अपने उस्मान भाई ने मंजी ठोकी है कहीं, तो दिन को जब अच्छा। हम रोड पे बैठे हुए थे ना, वहाँ पे आया दोबारा। उस्मान भाई ने फिर उसको ज़रा बातें सुना के उसको उतार दिया नीचे। और जैसे ही उसको नीचे उतारे ना, जाके उसने अपनी ब्रॉड लगाई, मुझे इनवाइट पे मारी जाए मारी जाए। वो जब बात नहीं थी हो रही वो शरायत की, उस टाइम पे ना वो इनवाइट मुझे भेजी जाए बार बार ना। अच्छा तो वो यार इसको- काजमी के साथ जब बात हो रही थी, काजमी जी, के साथ जी, जी। शरायत पे बात हो रही थी जब। हाँ जी, वो उससे बात होने से पहले ना इसको अपना उस्मान भाई ने उतारे ना, तो उस गया वहाँ से इनवाइट पे मारी जाए मारी जाए। मैंने कहा थोड़ी देर बाद मैंने कहा यार देखूँ तो सही मसला क्या है। मैं गया उसे पोत लिया बैठे यार पागल हुआ वो। कहता है मुझे इन्होंने कहा, हालांकि गालियाँ किसी ने नहीं निकाली, झूठ बोल रहा था वहाँ। कहता मुझे इन्होंने गालियाँ निकाली हैं, जमील उत्ते आ हमें अपना सुल्तान रही उत्ते आ, मैं तंदा था और मैं तू पागल हो गया, तू झट सारा बैठा रहते कर लिया फिर मैंने तब नमाज भी पढ़ दी थी। मैंने कहा ऊपर जाने का फायदा भी नहीं है। जी जी नहीं नहीं नहीं, फायदा ही कोई नहीं है इन लोगों के। देखें जिसने बात करनी है ना, इधर आए हमारी बराड पे आए, आगे बात करे, आगे बात करे, जो बात हाँ करनी है मौजूद है यहाँ पे, कोई बात नहीं। या अपनी किताबों से बरात का ऐलान कर दे कि नहीं जी हम इन किताबों को नहीं मानते, हम अपने जितने भी हमारे बाबे हैं ना, वो 4 बड़े जो हमारे वो जो 4 बड़े मिर्ज़े कादियानी थे, उनके ऊपर हम लानत भेजते हैं। ठीक है ना जी, लानत भेज दे तो बात ठीक है, बात खत्म। हाँ जी, तो हालांकि मैंने जो है ना मतलब इतना वो उसका दिमाग फिरा हुआ था कि जब उस्मान भाई ने कल उसको ब्रॉड से उतारे तो मैंने उसको कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि एक बात भी नहीं उसके साथ की। उस्मान भाई की बात हुई, वहाँ पे जाके कह रहा है तुम्हारी भी वहाँ पे जुबान नहीं थी बंद हो रही, तू भी बड़ा बोल रहा था ऊपर आ मैं कहा तू बोल रहे तू राव ना रह जाइए। मतलब इतना उसका दिमाग खराब हुआ था। जी जी बस फिर इन लोगों ने बाद में फिर गुस्सा ही निकालना होता है ना। या तो भाई पहले पंगा लो ना, पहले पंगा लो ना, अगर पंगा लिया है तो फिर अब उसको फेस करो। फिर इन लोगों ने पहले बराडे लगाई हैं, इन्होंने बराडे लगा के इन्होंने माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, इन्होंने सरी तौहीनें इन्होंने की हैं। इन्होंने इमाम अहमद रज़ा खान साहब को इन्होंने गालियाँ दी हैं, ठीक है जी। तो ये बाज नहीं आते रहे ना, ये इनको मना करते रहे हैं लेकिन ये बाज नहीं आए। तो अब ठीक है भैया, अब फिर अब करो फेस, फिर अब करो फेस, अब क्यों रोते हो अब? चलो हाँ बड़ा इनको हमने पहले ना बड़ा इनको समझाया है कि यार आप ये काम ना करें, आप ये काम क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने जनाब समझा कि ये पता नहीं हमारे नीचे लग गए हैं। मैं इनके पर्सनल में गया ना, मैं इनके पर्सनल में गया, मैंने पर्सनल में जाके इनको समझाया। मैंने कहा ये काम ना करो, ये हरकत ना करो, आप आला हज़रत के खिलाफ आप गुफ्तगू कर रहे हैं और गालियाँ आप निकाल रहे हैं, सरी गालियाँ निकाल रहे हैं आप। तो ये काम आप ना करें, ये इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलना। इन्होंने समझा पता नहीं ये नीचे लग गए हमारे, इन्होंने जनाब काम और तेज़ कर दिया, इन्होंने काम और तेज़ कर दिया। बस फिर उसके बाद फिर जनाब उस्मान भाई को फिर बताया, फिर उस्मान भाई आए हैं, फिर इनकी चीखें, फिर उस वक्त जो इनकी सुनने वाली थी चीखें, यकीन माने। इवन के इनमें से एक बंदे ने सुलह के दौरान, जब सुलह पे बात हो रही थी ना,
تو صلح کی بات کے درمیان اس بندے نے جناب گالی دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فضان بھائی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمد للہ اللہ پاک کرم. آپ تمام حضرات کیسے ہیں؟ جی الحمد للہ جی اللہ پاک. شکر الحمد للہ. فضان بھائی فالو بیک کر دیجیے گا. جی میں نے کر دیا جناب, کر دیا. بہت شکریہ. اچھا آصف بھائی, میں نے آپ کو کل ایک تحریر بھیجی تھی, کل کے پرسوں, آپ نے پڑھی وہ؟ یار اصل میں نا میں کل بڑا بزی رہا ہوں, کل بڑا ہی مصروف رہا ہوں کل میں, تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ میں کل چھوٹی سی بالکل نہ ایک واٹس ایپ پہ تحقیق تھی, چھوٹی سی ایک تحقیق تھی علماء حق کے بارے میں. شاید فضان بھائی کو بھی میں نے وہ بھیجی تھی, اگر وہ پڑھ دیں آپ اور اپروو کر دیں. وہ پہنچو, میں ایک منٹ میں دیکھتا ہوں. میں یہ ایک منٹ, بلکہ خیر جو تھوڑی سی میں نے امینڈ کی تھی, وہ میں تازہ والی آپ کو بھیجتا ہوں. جی کوئی بات نہیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعمان بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آصف بھائی کیسے ہیں؟ جی نعمان بھائی سب خیر, اللہ کا بڑی کرم الحمدللہ. طبیعت سے ٹھیک ہے مودودی ماشاء کو اللہ. ٹانگ دیا آج. نہیں آگے ایک مرزیہ آیا تھا, تو وہ مرزا جونیئر جیلمی کا نا وہ کر رہا تھا, دفاع کر رہا تھا نا, تو حضرت بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر نا اس نے کوئی اعتراضات اٹھائے نا اس نے, تو میں نے پھر میں نے کہا یار یہ مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے کہ بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کتے کی موت مرے ہیں اور ان کے ماننے والے بھی کتے کی موت مرے ہیں, تو میں نے کہا یہ بابا بھی کتے کی موت مرا ہے. تو وہ پھر بولا نہیں آگے سے نا, بھاگ گیا یہاں سے. جی بالکل ایسا ہی مرزا جیلمی نے کہا ہے, اس کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے مفتی علی نواز صاحب کے چینل پہ. تو بڑا اس زبردست کی رد اسحاق انہوں نے جالوی کی نہیں مودودی کی بات کر رہا ہوں میں. نہیں, جو انہوں نے بنائی ہے نا اس کے رد کے اوپر, وہ مرزا جیلمی کے رد کے اوپر, تو وہ تینوں کے بارے میں یہ انہوں نے ہی ٹائٹل دیا تھا نا کہ اس کے جو ہیں بابے وہ کتے کی موت مرے ہیں. کسی چیز کو آصف بھائی آپ کی آواز چلے گی. یار ایک تو یہ دیوبندیوں نے بڑا گند مچایا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جناب, آپ لوگوں کو سب خیریت ہے؟ شکر الحمد للہ. آپ بتائیں. جی اللہ کا شکر ہے. کیا موضوع چل رہا ہے آپ لوگوں کا ادھر؟ موضوع چل رہا ہے جی مرزا جیلمی کے بارے میں. اچھا صحیح. آپ بتائیں, آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ وہ رافضی ہے. صرف رافضی؟ آپ جو بھی کہہ لیں, میں غیر رافضی والے کام کرے گا تو رافضی کہیں گے. وہ بس اتنا ہی. میں تو یہ کہوں گا کہ آپ بات کریں, میں سن رہا ہوں بات, کہ میں نے تو آپ کو تھوڑا سا بتا دیا ہے کہ اس کے بارے میں نے تو جہاں تک لگا اس کا یہی کہ ہم تو ادھر یعنی اس کو رافضی
राफजी तो यानी कि बहुत निचले दर्जे में जाके आ जाता है। सबसे पहले दर्जे में मेरे ख्याल में उसकी यही बात आती है, जो इतने ज़्यादा खुदा होने का कायल हो वो मुशरिक काफिर कहलाएगा। जी जी बिल्कुल मुशरक, हाँ कोई शक नहीं। फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की जो तहकीर करे, छोकरा कह के बुलाए, माज़ल्ला नकल कुफर नबाशिद, वो उस वजह से भी काफर होगा, मुर्तद होगा। कोई भी सहाबा कराम के ऊपर, उम्महातुल मोमिनीन, बिल्कुल अहले बैत के ऊपर, उनके ऊपर कोई भी अगर कोई ऐसी चीज़ करता है तो वो वाकई दायरा इस्लाम में कैसे रह सकती है। छोटी सी बात है। राफदी तो खैर छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। राफदी किसको, हमारे अरब लोग ना, हम लोग इधर अरब लोग राफदी बोलते हैं शियों को, और इनको मुशरक या ज़्यादा से इनको राफदी बोलते हैं। राफदी का मतलब होता है रफद, यानी हर चीज़ का इनकार करने वाला। राफदी का मतलब है रफद, यानी वो इनकार करने वाला अरबी में। तो हमारे अरब लोग इनको राफदी बोलते हैं इनको। जी जी, रवाफिज जो हैं उनमें भी अब बहुत सारी किस्में हैं ना। जी शिया के आगे बड़ी यानी कि वो हैं फ़िरके, गाली, जी जी, और ये इमामिया भी आते हैं, फिर ज़ैदिया है कुछ, फिर कुछ इस्ना शरीया है। बात अपना भाई बात यह है कि एक दरख्त है ना, जो दरख्त कोई किसी जगह खजूर का दरख्त है मिसाल के तौर पे, उसके ऊपर खजूरें जितनी लगती हैं वो एक ही नस्ल की होती हैं। अगर उनकी थोड़ी बहुत या अगर उनमें फ़र्क भी होएगा तो मुशरक ज़रूर होएगा। यानी कोई ये नहीं कि उसको सरफ में हम शामिल कर लेंगे। राफदी राफदी होता है। एक दरख्त के ऊपर जितने भी फल लगता है उसी दरख्त की अंदर लगता है, उससे अलग नहीं लगता। ये नहीं कि दरख्त एक और फल अलग अलग हो। अलबत्ता प्योन कर ले तो दूसरी बात है को प्योन कर सकता है उसको थोड़ा इधर उधर। जी जी, मोस्टली इनके जो फ़िरके हैं वो तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अंबिया से भी अफजल मानते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जी राफदी कौन है? राफदी वो है, रवाफत वो हैं जो कि यानी कुरान और सुन्नत का इनकार करने वाले। सीधी सीधी बात है। और गाली जो हैं, गाली वो तो यानी कि माज़ल्ला हज़रत अली को कहते हैं कि ये अल्लाह का पैदा फरमाने वाला है। वही ये सब अल्लाह अबू जैन भाई आपकी आवाज़ कहते हैं नूर अल्लाह, वो तो यहूदी नसारा की तरह बनाते हैं ये चीज़। ये पता नहीं हो सकता है अभी। सही है जी जी, अभी बेहतर है। ना मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे कलमा गो मुसलमान कहलाने वाले वो भी नूर अल्लाह कहते हैं। ये यानी यहूदी नसारा के साथ मुशाबत करते हैं। बहुत दुनिया बहुत लोग हैं ये करने वाले। फैजान भाई आप बात करेंगे इस पे? क्या मेरी समझ नहीं लगी बात की, दोबारा फरमाइएगा ज़रा। नूर मिन नूर अल्लाह। हाँ जी, क्या मामला है इस पर? वो कहते हैं कि जो ये अकीदा रखते हैं वो भी ईसाइयों की तरह ही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गया। तो ये इन साहब ने ये अकीदा पेश किया अभी? जी अबू जैन साहब ने। अच्छा, अबू जैन साहब, अगर आप इस बारे में क्या दावा करना चाहते हैं, वो दावा पेश करें, फिर आगे गुफ्तगू करते हैं। जी मैं और कोई दावा पेश नहीं करता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे है कि कलमा गो मुसलमान भी जो कि अपने आप को कहते हैं वो भी नूर में नूर अल्लाह का अकीदा रखते हैं। कुछ है या नहीं है? अगर नहीं है तो बात खत्म, अगर है तो नूर मिन नूर अल्लाह से क्या मुराद है आपकी? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नूर यानी मानते को। तो ये तो सरकार ने खुद फरमाया ना, या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल कुल्ली अशियाई मिन नूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, जाबिर, अल्लाह पाक ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर की तजल्ली से पैदा फरमाया। क्या बाजी? झूठ है जी। अच्छा, ये सरकार की हदीस मुबारक का ये झूठ है? क्या हो गया? मैंने कहा ये तो हदीस पढ़ रहा हूँ मैं, किसी बंदे का कौल तो नहीं बयान कर रहा।
सामने लगा दें हदीस को, कौन सी हदीस है ये? अच्छा जी, आसिफ भाई आपके पास मौजूद है तो ज़रा सामने लगाइएगा यार ये रवायत। आसिफ भाई मेरे ख्याल में पता नहीं उनका डिस्कनेक्ट हो गए या बिजी हैं वो। आप बैठे तो मैं एक मिनट में लगाता हूँ, देखें एक मिनट। इससे आपका अकीदा क्या साबित होता है, यानी इससे? 1 मिनट हवाला लगाने दे पहले आप। अच्छा, अभी आपको साबित करके भेजेंगे इंशाल्लाह। सही। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तबीयत कैसी है अब आपकी? वालेकुम काशिफ भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, काफ़ी बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। ये ना पत्थर दिल हो चुके हैं लोग, अल्लाह ताला ज़ाहिर है उस इलाके में अब्दुल वहाब नजदी रहा है तो उसका असर तो होगा ना। तो अभी लग जाती है, 1 मिनट ठहर जाए ज़रा। आपके पत्थर दिल को अल्लाह ताला नरम फरमाए। आमीन आमीन। सारी में थोड़ा उधर चले गया तो बात थोड़ा आप जाए। अजी जी अभी थोड़ी देर बाद अब वैसे ही चले जाएंगे जब ये हदीस मुबारक लगेगी। अच्छा, ठीक है। काम याद आ जाएगा आपको कोई ना कोई। जी मैं काम, जी बिल्कुल भूल जाएंगे। या बाहर कोई बेल बज जाएगी, हमने जाना है, हमने थोड़ी दुनिया में मेहमान आ जाएगा। मरेंगे लाजम, हमने वापस अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। बिल्कुल, क्यों नहीं जाना? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किधर जाना है हम? जी दोबारा पढ़िएगा 1 मिनट, दोबारा पढ़िएगा जरा। क्या पढ़ूं? ये जो भी पढ़ा आपने अरबी, इन्ना लिल्लाहि ये जो आयत पढ़ी है दोबारा पढ़ें जरा। आमिर साहब आपका बोलना जरूरी था बीच में। इन्ना इलैहि राजिऊन। ना उसकी समझ आई ना आपकी समझ आई सागर भाई। कमाल है यार, मैं बात कर जो रहा हूँ। अरबी से आप लोगों को क्या ताल्लुक? अरबी तो हमारे अरब तो हमारे जो हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो आप ही हो। दोबारा पढ़िएगा जरा। क्या पढ़ूं? यार ओके क्यों हो रही है इतना आप? 3 बार 4 बार पढ़ चुका हूँ। वो बीच में बोल पड़ा था ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चले हम भाई हवाला ढूंढ रहे हैं, इतनी देर आयतल कुर्सी तो सुनाए जरा। आप सुना दें। यार कैसी बात है, आप अभी कह रहे थे कि अरबी से हमारा ताल्लुक है, आपका ताल्लुक ही नहीं। जब ताल्लुक ही आपका है तो मैंने आपसे ही पूछना है ना। हमारा तो ताल्लुक बिल्कुल हमारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हम तो हमारा ताल्लुक ही कुरान से है, हम हैं ही कुरान वाले, हदीस वाले। तो आप मुझे क्या समझ रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं समझा आपको, मैं तो कुछ नहीं बोला मैंने। आप कह रहे हैं ना कि आप बड़े पवित्र हैं। मवित्र है। मवित्र क्या होता है? तो सुनाए फिर आयतल कुर्सी। शाबाश। आयतल कुर्सी सुनाते। आयतल कुर्सी छोड़ के पूरा कुरान सुन लें तो क्या उसमें क्या है? कुरान तो मुसलमान का हक है सुनना। आप मुसलमान होकर सुन रहे हैं या तंजीम सुनना आपने? आयतल कुर्सी सुनाए, जल्दी करें। नहीं, आपने ये आयतल कुर्सी जो सुननी है, आप आयतल कुर्सी सुना रहे हैं मैं कह रहा हूँ आयतल कुर्सी जो सुननी है आपने, या इनकार कर दें? तंजीम सुननी है या कि आपने यानी उससे फायदा उठाना है? कुछ यार मैं ऊंचा नहीं बोल सकता, मैं इस वक्त सुनाऊंगा लेकिन उसके ऊपर आपको फिर उसके ऊपर रुकना पड़ेगा। फिर मैं हॉस्पिटल में हूँ, ऊंचा नहीं बोल सकता। अच्छा ठीक। वरना अब तक प्रेशर दे चुका होता आपको। ओए होए 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 होए, तू प्रेशर दे होते हो तो अभी बाहर निकल जा, थोड़ा बाहर निकल जा। ओए होए, ये कौन सा तरीका है? हॉस्पिटल में तो बाहर निकल जा। बात क्यों? अभी तो आप अरबी से अभी पटवारी बन गए। मरीजों को तंग कर रहे खा। कोई साथी करे यार इससे बात, नहीं तो मैं प्रेशर देने लगा हूँ फिर। वही प्रेशर क्या तेरे पास कोई पाइप? नहीं काशिफ भाई आराम करें, आप बैठे। प्रेशर पाइप है तेरे पास? प्रेशर का तेरे पास प्रेशर नहीं ना, वो तंजीम प्रेशर का
तंज नहीं कर रहे थे आप पर, आपको यानी कि वैसे ही कह रहे थे, आप कह रहे थे ना कि नहीं कोई नहीं, आप अरबी मैंने वैसे ही पूछा इसको कि आप नहीं अरबी, आपको शौक है कुरान सुनने का या तंजीहन कुछ कह रहे हैं? आप अरबी कह रहे थे कि आपको बड़ी उस पर महारत हासिल है, तो इसलिए वो पूछ रहे थे। अच्छा जी, ठहर जो ठहर ये पढ़ डॉक्टर अबू लें। ज़ैन साहब, रवायत आ गई जनाब, ये मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर भी मौजूद है, इमाम कस्तलानी ने मवाहिब लुदनिया के अंदर भी इसे जिक्र किया, अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने बसनद ज़ुरक़ानी शरह मवाहिब लुदनिया से जिक्र किया, और भी कई कुतुब के अंदर जिक्र। अब रवायत क्या है? अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह बि अबी। अब मैं अगला पेज लगाता हूँ इसका, सिर्फ एक जी अस्सलाम वालेकुम। सब एक मिनट माइक म्यूट रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माइक म्यूट रखें प्लीज। यार एडमिन बनाओ, मुझे एडमिन बनाओ, जल्दी करो। अंत अंत मैं व साहब उम्मी माइक म्यूट अखबिरनी अन अव्वली शैइन खलक़ल्लाहु तआला क़ब्ल अल-अशिया क़ाल या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ क़ब्ल अल-अशियाइ नूर नबिय्यिका मिन नूरि फजअल ज़ालिका अन-नूर यदूरु बिल-क़द्रि हैसु शाअ अल्लाहु तआला वलम यकुन फी ज़ालिकल वक़्ति लौहुन वला क़लम वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्द वला शम्स वला क़मर वला जिन्न वला इंसी फलम्मा अरादल्लाहु अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ क़सम ज़ालिका अन-नूर अर्बअत अज्ज़ाइन फ़ख़लक़ मिनल जुज़इल अव्वलिल क़लम। अच्छा, तर्जुमा पढ़ देता हूँ, पूरी रिवायत फिर ज़्यादा लंबी है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, उन्होंने फरमाया कि मैंने बारगाह रिसालत माँ में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस शय को पैदा किया? हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, बेशक अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक को पैदा करने से पहले तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अपने नूर के फैज़ से पैदा किया। ये नूर अल्लाह ताला की मशीयत से जहाँ उसने चाहा सैर करता रहा। उस वक़्त ना लोह थी, ना कलम, ना जन्नत थी, ना दोज़ख, ना कोई फरिश्ता, ना आसमान, ना ज़मीन, ना सूरज, ना चाँद, ना जिन और ना इंसान। जब अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि मखलूक को पैदा करे तो उसने इस नूर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। ये मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर रवायत मौजूद है, और भी दर्जनों मुहद्दिसीन ने इस रवायत को अपनी कुतुब के अंदर नकल किया। जी अबू ज़ैन साहब। जी प्यारे भाई, मुझे ये बताएं, नबी पाक नूर है या बशर है? एक मिनट यार, एक मिनट, आपसे बात हो रही है। और मीर सवार साहब, नीचे उतार आपसे दो अगर जी उतार दिया, बात करें। मेहर साहब बात करेंगे आपसे, सिर्फ अबू ज़ैन से पहले बात कर लें, फिर आपसे भी बात कर लेंगे, जाइएगा ना, ठीक है? अच्छा अबू ज़ैन साहब जी, उनको माइक अनम्यूट करने वाला बटन नहीं मिलना अब। एक मिनट, मैं मिल गया, फिक्र ना कर। अच्छा, ये आप इस हदीस से आप क्या लेते हैं, यानी नबी को नूर या बशर मानते हैं? पहले ये पूछें, आपने सुनिए कहा आप। था ना नूर मिन नूरिल्लाह का अकीदा, वो इसी हदीस का अकीदा है। हाँ ठीक है ना, ठीक है, यानी अल्लाह के नूर से नूर बना रहे हैं ना आप, वही ना। तो ये बशर है या नूर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप क्या मानते हैं? अच्छा, अब ये सवाल, पहला तो आपका जो दावा था वो तो हमने कर दिया, बात के ऊपर हद से उड़ा दी उसके ऊपर। हदीस की बात कर रहे थे, हदीस पे। अब दूसरा, और ठहर जो, बात तो मुकम्मल होने दो ना, बात मुकम्मल होने दो, बात मुकम्मल होने दो। अब हमारी, अब दूसरा, अब अपने दूसरे सवाल का जवाब लो कि आका करीम अलैहिस्सलाम नूर हैं कि बशर? दूसरा नहीं है, यार हौसला तो कर लो, हौसला तो कर लो ना, दूसरा नहीं है, हौसला कर लो, हौसला कर लो, ठहर जाओ, आपने मैंने बोला आप। ओ भाई ठहर तो जाओ, बात तो मुकम्मल होने दो मेरी, या तुम बोल रहे हैं मुझे बोलने दो। चलो ठीक है, बोलो। अब आका करीम अलैहिस्सलाम बज़ाहरन नूर है, सॉरी माजरत, बज़ाहरन बशर हैं आका करीम अलैहिस्सलाम, जो ज़ाहरी सूरत बशरी है आपकी, उसका भी किसी को इनकार नहीं। बाज़ औक़ात आका करीम अलैहिस्सलाम पर
बस او खत्म بھائی होगी बात। ٹھہر تو جا अपनी मान के یار बात کیا खत्म پتہ हमारा ہے बात गल एक बात खत्म होगी। अल्लाह के रसूल मक्का में पैदा हुए, मदीना में बात हुई, बात ही खत्म होगी। नूर का चक्कर ही नहीं इसमें। اچھا مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ نور ہے کہ نہیں؟ बिल्कुल नो अल्लाह नूर समावाति वल अर्द। نور کہاں پر ہے؟ میں جہاں پر بیٹھا ہوں ابھی لائٹ گئی ہے، اندھیرا ہے، اگر اللہ ہے تو پھر کہاں پر ہے لائٹ؟ مجھے نظر تو نہیں آ رہی۔ تجھے نہیں آئے گی انشاءاللہ، آئے گی بھی نہیں انشاءاللہ، اللہ کی لائٹ تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ استدلال ہے نا ظاہر، آپ نے اس طرح ظاہر استدلال لیا، میں نے بھی ظاہر استدلال لیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، بے شک ہم شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اگر اللہ میرے قریب ہے تو میرے قریب روشنی کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب دو۔ چلو تمہاری لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں۔ اگر اللہ میرے قریب ہے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اگر اللہ میرے قریب ہے تو میرے جو قریب ہے وہ پھر اندھیرا کیوں ہے؟ نور کیوں نہیں ہے میرے قریب؟ چلو چک لو اور مائک۔ تو میں جو پہلے بات بتا رہا تھا، میری بات مکمل ہونے تو پوری، کہ آقا کریم علیہ السلام ظاہراً بشر ہیں، اور بعض اوقات آقا کریم علیہ السلام پر نورانیت کی جلوہ گیری بھی ہوئی ہے۔ جس طرح آقا کریم علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، ظاہراً جسد انور تو ساتھ تھا، لیکن وہاں پر نورانیت کی جلوہ گیری بھی تھی۔ کیا کہ جس سے آگے جب سدرات المنتہا پر جبریل نے کہا کہ اس سے آگے جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کے نوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دے گی، وہاں سے سرکار آگے گئے، حالانکہ جبریل خود نور ہے۔ جبریل کو تو نور مانتے ہو نا، جبریل خود نور ہے، لیکن جبریل بھی وہاں جا کر رک گیا کہ یا رسول اللہ اس سے آگے اگر میں گیا تو میرے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا دے گی۔ تو اس سے آگے سرکار کی نورانیت شروع ہو رہی ہے، نورانیت کی جلوہ گیری ہو رہی ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ روایت پڑھی ہے کہ سرکار کا شک صدر ہوا تو آپ کے قلب طہر باہر نکال کر دھویا گیا آب زمزم سے، پھر اسے واپس ڈال کر انوار و تجلیات ڈال کر بند کر دیا گیا۔ تو یہ جو تھی یہ انوار و تجلیات، یہ نورانیت وہاں پر ہو رہی تھی، یہ نورانیت کی جلوہ گیری تھی اس وقت۔ آقا کریم علیہ السلام ظاہراً صورت میں بشر ہے، اور انوار و تجلیات جو نورانیت ہے وہ بھی آپ کو بعض اوقات اس کی جلوہ گیری ہوتی ہے، اور نور اور بشر، نور اور بشر یہ دونوں آقا کریم علیہ السلام کا خاصہ ہیں۔ اچھا قرآن سے دکھا دے گا اللہ تو نے نور بولا ہے، انما بشر مثلکم، اللہ تو بولا بشر۔ کیا وجہ کیا آپ نے؟ اچھا اللہ پاک فرماتا ہے، توجہ کیجیے گا، قرآن پاک پڑھیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کا پارہ نمبر 6 اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اب اس کی تفسیر آپ سب سے پہلے ریفرنس نوٹ کرتے جائیں۔ سب سے پہلے آپ اٹھائیں تفسیر عثمانی، مفتی تقی عثمانی دیوبندی کی، اور ٹھہر جو یار یہ ذرا تقیر بھائی ذرا آیت نمبر سامنے بتائیے گا، مجھے زبانی نہیں آیت نمبر نہیں یاد ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ ذرا سامنے لگائی، آپ نے آیت نمبر بتا دیجیے۔ سورت کون سی ہے؟ یار یہ 6 پارہ ہے، غالباً سورۃ النساء ہے۔ میں نکال دیتا ہوں۔ اچھا اب یہاں پر سورہ آپ تک مفتی تقی عثمانی کا اٹھائیں، اس نے یہاں پر لکھا کہ یہاں پر جو نور ہے نا، لفظ نور، یہاں سے نور سے مراد آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ آپ تفسیر قرطبی اٹھائیں، اس کے اندر بھی لکھا ہے اس نور سے مراد آقا کریم علیہ السلام جو ذات مبارک ہے۔ آپ تفسیر مظہری اٹھائیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی، اس کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ اس نور سے مراد آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ تفسیر بیضاوی اٹھا لیں، اس کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی جو بتانے لگے ہیں وہ بھائی بتانے لگے ہیں، ٹھہر تو جاؤ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 یار، سورہ مائدہ آیت نمبر 15۔ اچھا ٹھیک ہے ابو زین صاحب، اب آگے آپ تفسیر بیضاوی اٹھا لیں، تفسیر قرطبی کا حوالہ دیا میں نے آپ کو، پھر آپ کو تفسیر مظہری کا غلط دیا ہے میں نے، میں ابھی دیتا ہوں حوالہ غلط دیا ہے میں نے، دیتا ہوں حوالہ میں دوسرا دیتا ہوں۔ یہ تو دوسری ہے، یہ 15 روایت تو نہیں ہے۔ رسول یبین لکم، یہ تو تفسیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نہیں یہ نہیں آئے، یہ دوسری 15 روایت۔ وہ بتا دیتے ہیں، ایک منٹ بتا، میں بلکہ خود ہی دیکھ کر بتا۔
चलो मैं खुद निकालता हूँ। सूरह मायदा आयत नंबर 15 ही है, मुकम्मल पढ़ें उसे, आयत को मुकम्मल पढ़ें। सूरह मायदा आयत नंबर 15 वो एंड बिल्कुल बिल्कुल वो एंड पे वो आयत है, मैं मादर चाहता हूँ ये एंड पे है, सूरह मायदा एंड पे आयत है नंबर ये। 15 ही है। जी 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 बिल्कुल। अब इतनी तफासीर जो मैंने बताई हैं, फिर आप तफसीर रूहुल मानी उठाएं सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, उसके बाद तफसीर इब्न कसीर को आप उठाकर देख लें, आप तफसीर तिबरी को उठाकर देख लें, उसके अलावा दर्जनों जो तफासीर हैं उनके अंदर ये बात लिखी है कि उस नूर से मुराद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक है। अल्लाह कुरान में सरकार को नूर कह के पुकार रहा है, आप कह रहे हैं जी नूर है ही नहीं। यहाँ पे कोई नूर का लफ्ज़ ही नहीं है ना, कोई नूर अल्लाह ने यहाँ कहा नबी को। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन नहीं लिखा। ये गलत आयत बता रही है। आयत दूसरी ये कद ये 15 नंबर आयत पता क्या है? ये या अय्युहल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताब व याफ़ू अन कसीर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अच्छा आखिर में वल्लाह बाजी बल्ले भाई बल्ले, अच्छा अच्छे अरबी दान हो आप, अच्छा कुरान पढ़ते हो तुम लोग। जहाँ पर नूर सरकार की, जहाँ सरकार की अजमत का मामला आया वहाँ पर नूर लिखा नजर आना बंद हो गया। बल्ले भाई बल्ले। वहाँ चले आगे चले, मैं बताता हूँ अभी आपको। जी मैंने बता दिया आपको, ये नूर सरकार को कहा जा रहा है। देखिए मेरी बात अरबी दान जी, मेरे अरबी दान कर रहे हो। देखिए यहाँ पे लिखा है वो कद जाअकुम, ठीक है जी, तुम्हारे पास मिनल्लाहि नूर व किताब, अल्लाह की तरफ से नूर, अल्लाह का नबी को नूर अल्लाह नहीं बोल रहे, अल्लाह का नूर बोल रहा है, अल्लाह की तरफ से नूर व किताब। किताब आई, अच्छा अल्लाह का नूर आया, अल्लाह का नूर आया तरफ से, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर व किताब आ। हाँ अल्लाह की तरफ से नूर आया। कौन नूर, कौन है वो? कुरान। वो कौन सा नूर है? कुरान किताब अल्लाह की। अच्छा तो फिर अच्छा आपने क्या कहा जी, नूर कुरान है, तो फिर वाओ जो है यहाँ पर किस वजह से आई है? तो वा किताब मुबीन, तो फिर किताब मुबीन कौन सी आगे? अल्लाह की कुरान है, अल्लाह ताला बयान करता है ऐसे। तो पीछे अच्छा और ठहरो, तुम्हारी ये जहालत यहीं पर वाज़ेह हो रही है। ठहरो, लिखा है जी नूर, नूर वा, और वा का क्या माना है? वाह का माना और नूर भी आया और किताब मुबीन भी, यानी कि दो अलग अलग चीजें हैं। कोई समझ लगी जाए मौलवी साहब? जी मौलवी साहब, मैं मौलवी नहीं हूँ, मौलवी तो आप हैं, लेकिन ये एक ही चीज रखो, अल्लाह का मैं मौलवी नहीं। जहल वाली उसमें से है। जी जी वो लिखा है, सामने लिखा है जनाब, तहकीक। इन्होंने कहा जी तुम्हारे पास आया, पहले लफ्ज के तर्जमे गलत किया। कद का मतलब होता है तहकीक, ये तहकीक शुदा बात है, किसी मौलवी का कौल नहीं है। रब ताला खुद फरमा रहा है कद जाअकुम, तहकीक तुम्हारे पास आ गया, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। नूर 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 आया। बताता हूँ, तो मैंने जो दर्जनों रेफरेंस दिए हैं जहाँ पर नूर से मुराद सरकार की जात है, वो क्या था? या अय्युहल किताब, तो शुरू करें। अच्छा चलो दोबारा पढ़ते हैं, ठहरो दोबारा पढ़ते हैं भाई। मैं पढ़ने लगा हूँ, ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ। तुम्हारे पास या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताबि व यअफू अन कसीरिन क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ए किताब वालों, तहकीक आया है तुम्हारे पास रसूल। हाँ जी आए अब ठहर जो अब पता चलेगा तुम्हें, ठहर जाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया जी। तुम्हारे पास रसूल हमारा जाहिर करता है तुम पर बहुत सी चीजें जिनको तुम छुपाते थे किताब में से, और दरगुजर करता है बहुत सी चीजें बेशक तुम्हारे पास आई हैं। पीछे रब ताला ने दो बंदों का बयान किया, एक कुरान का बयान किया, एक किताब का बयान किया, कि एक रसूलुल्लाह का बयान कर रहा रब ताला कि रसूल भी आया, फिर एक किताब आई। अब आगे अल्लाह पाक फरमाता है बेशक तुम्हारे पास आई अल्लाह की तरफ से रोशनी और किताब जाहिर करने वाली, नूर और किताब मुबीन आया। पीछे किन की बात हो रही है? रसूल की और किताब की।
پیچھے بات رسول کی اور کتاب کی ہو رہی ہے، اور ٹھہر جاؤ بھائی، پیچھے بات رسول اللہ کی ہو رہی ہے اور کتاب کی ہو رہی ہے، آگے بات نور کی اور کتاب کی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب وہ جو نور ہیں وہ خود آقا کریم علیہ السلام ہے، اور درجنوں محدثین ایسے ہیں جنہوں نے اس آیت مبارکہ کا یہی معنی کیا جو میں کر رہا ہوں کہ اس نور سے مراد آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ کے رسول نور لے کے آئے، روشنی لے کے آئے نا لوگوں کے لیے، روشنی لے کے آئے نا، نور لے کے آئے نا۔ اچھا یہ آپ اپنی ذاتی تفسیر کر رہے ہیں، ذاتی تفسیر تو تفسیر بالرائے کون مانتا ہے؟ آپ کی کون مانتا ہے؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو میری حیثیت یہ ہے کہ اللہ کا رسول کا بندہ ہے، اللہ کا رسول اللہ کا بندہ ہے، الحمدللہ۔ تو ہم تو کہتے ہیں، ہم نے کب کہا کہ رسول اللہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ یہ کس نے کہا؟ کس نے انکار کیا؟ کس نے انکار کیا؟ عبدی الکتاب، عبدی الکتاب، کس نے انکار کیا؟ اس کا کس نے انکار کیا؟ تو پھر نور کی طرف سے آگے رسول اللہ کی بشریت کا کس نے انکار کیا؟ چند ایک فیضان بھائی چند ایک نا جو ائمہ ہیں ان کے حوالے ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اگر انہوں نے ماننا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ماننا تو پھر بھی ان کی مرضی ہے۔ بھائی میں تو یہ قرآن کو فقیہ ہیں ابو لیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اس آیت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تفسیر سمرقندی المائدہ آیت نمبر 15، یہ جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 424 ہے۔ آگے ہے جی امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی، علامہ بغوی فرماتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقیل الاسلام، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ تفسیر بغوی المائدہ، علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما سماہ اللہ نورا لانہ یہتدی بہ کما یہتدی بنور فی الظلام، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور اس لیے فرمایا کہ جس طرح اندھیرے میں نور کے ذریعے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح سے نبی علیہ السلام کے ذریعے بھی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ خازن المائدہ آیت نمبر 15۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے۔ یہ تفسیر جلالین المائدہ آیت نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 97 ہے۔ یہ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیت میں نور رکھا گیا ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصیرتوں کو روشن کرتے ہیں اور انہیں رشد و ہدایت فرماتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نور حسی، وہ نور جسے دیکھا جا سکتا ہے، اور مانوی جسے علم و ہدایت کا اصل ہے۔ تفسیر ساوی یار یہ بند کر لیں اپنا یار یہ بند کر دیں کا مائک اس کی طرف سے جا رہی ہے۔ قاسم کیا ہے؟ قاسم واقعی رولا قسم ہے جی جی جاری اصل بات یہ میں علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پڑھ رہا تھا، لوگوں کو روشنی دینے کے لیے علامہ ساوی جو ہیں ان کا حوالہ پڑھ رہا ہوں۔ جی وسمی نورا لأنه ينور البصائر ويهديها للرشاد، معذرت وہ پیج ادھر ہو گیا، ایک منٹ وہ میرے سے پیج بند ہو گیا تھا، معذرت چاہتا ہوں، ایک منٹ۔ کوئی بات نہیں آپ کریں، لیکن بس جلدی کا بھی ہمارا نماز کا رکھتا ہے۔ اگر یہ آپ کو حوالے چاہیے تو یہ میں آپ کو کتابوں سے سکین بھی دکھا سکتا ہوں آپ کو۔ نہیں ہمارے پاس قرآن ہے اللہ کا، وہ واضح آیتیں ہیں قرآن میں۔ جی نہیں جناب، ہم تو دیکھیں جی جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہ سمجھے کہ حکم دیا ہے کہ یہ ہم نے ان لوگوں کے رستے کی دعا مانگتے ہیں ہم اللہ سے جن لوگوں کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو یہ لوگ ہیں وہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، تو ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے، ہم نے وہابیوں نجدیوں کے پیچھے نہیں چلنا۔
ٹھیک ہے نا جی. اور ہم نے بھی مشرقوں بدعی و نجسوں کی ہاں جی ہاں جی یہ سارے مشرک ہیں. علامہ صاوی مشرک ہے, علامہ بغوی مشرک ہے, علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مشرک ہے, علامہ خازن مشرک ہے, نجدی کون ہے؟ علامہ ابو محمد حسین بن مسعود بغوی جو ہیں یہ مشرک ہے, تو نجدی کون؟ علامہ ابو لیث تو نجدی کون سمرقندی ہے؟ مشرک ہے. نجدی کے پیچھے نہیں چلنا کیوں؟ وہ نجدی آپ ہے, نجدی آپ ہے نجدی. تو تم ہو پھر وہ سارے جو بول رہے ہو. اچھا جی یہ سنیں ذرا, امام فخر الدین رازی, جن کا نام امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ, سنیں ذرا. النور والکتاب هو القرآن وهذا ضعیف لأن العطف یوجب المغایرہ بین المعطوف والمعطوف علیہ. یعنی یہ قول کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن ہے یہ ضعیف ہے, کیونکہ حرف عطف معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت یعنی ایک دوسرے کا غیر ہونے کو مستلزم ہے. بارہ ہمارے نبی تو مکہ میں پیدا ہوئے. علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ جو آپ نے ابھی یہاں پہ استدلال کیا تھا نا, ہمارے نبی کے اور کتاب تھے بھائی, ہمارے نبی نور سے اور کتاب مبین کو آپ نے قرآن کی روشنی کہا تھا نا, تو علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نور زین صاحب. اب آگے آ جائیں. علامہ سید محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ نور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس نور سے مراد تمام نوروں کے نور نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. روح المعانی سورہ مائدہ آیت نمبر 15 جلد 5 صفحہ نمبر 367. آگے سنیں. علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَيُّ مَانِعٍ مِّنْ أَن يَجْعَلَ النِّعْتَانِ لِلرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ نُورٌ عَظِيمٌ لِكَمَالِ ظُهُورِهِ بَيْنَ الْأَنْوَارِ وَكِتَابٌ مُبِينٌ حَيْثُ إِنَّهُ جَامِعٌ لَجَمِيعِ الْأَسْرَارِ وَالْمَظْهَرٌ لِلْإِحْكَامِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَخْبَارِ. یعنی اور کون سی رکاوٹ ہے اس بات سے کہ دونوں نعمتیں یعنی نور اور کتاب مبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوں. بے شک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور عظیم ہیں, انوار میں ان کے کمال ظہور کی وجہ سے, اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب مبین ہیں اس حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع اسرار کے جامع ہیں اور احکام و احوال و اخبار کے مظہر ہیں. شرح شفا کے اندر جو ہے یہ حوالہ موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اور دیگر بھی اس کے اندر درجنوں حوالے اور بھی دیے جا سکتے ہیں. یہ بھی فی الحال میں نے 7-8 حوالے پیش کیے ہیں. لگائیں ان سب پہ کفر کا فتویٰ لگائیں کہ یہ سارے جو تھے یہ کافر تھے, یہ مشرک تھے یہ سارے. اور نجدیو اللہ کو ڈر جو نجدیو, 1000 حوالے دو قرآن کے مقابلے میں ان کا ایک ویلیو اتنی ویلیو نہیں ہے. تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہماری نظر میں. صحیح ہے. ہماری نظر میں تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے. بالکل ہم قرآن والے ہیں, حدیث والے ہیں, مطلب وہ تم قرآن والے ہو, یہ سارے یہی دعویٰ کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا تھا نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی. نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری جماعت وہ جو فرقہ ہے جو ناجی فرقہ ہے وہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا قیامت تک. اور نجدیو شکر ہے کھپ ذرا گھٹ ہوئی. آ جا سعید زادہ, انہوں بھی بہت چیز کوئی تنگ کر رہی سی. کدھر ہے؟ چلو مہر ذرا ٹھہر, تینوں کتنی دفعہ کیا بار بار کال کری جا رہے ہیں. آ جا سعید زادے, بلکہ زیادہ ہی کہوں گا تینوں. زیادہ ہی کال کرو. ابھی یہ جن لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں علامہ رازی, علامہ خازن, علامہ بغوی, علامہ جلال الدین سیوطی, یہ سارے بدعتی تھے. یہ
हमारी आईडी नहीं शो हो रही, कॉल डालो। अभी उसकी औकात नहीं हुई माइक पे आने वाली। लो ना कॉल पे, और इसने प्राइवेट किया होगा शायद अब अपना। पहले अपनी औकात से के बना के आए ना, फिर जो है ना ये आएगा कॉल पे। महर था वो भी भाग गया। अच्छा, वो उसको महर को भी आग लगी हुई थी, फुल आग लगी हुई थी जब बात हो रही थी उसके दरमियान। अब जब बारी आई है तब कॉल भी डाल रहा था बार बार, अब जब बारी आई है तो वो भी भाग गया है, नीचे है ही नहीं। ये है हमारे बाबे, ये हैं वो बाबे जिनके बारे में कहते हैं ना मैंने बाबों को मार दिया है। ये वो बाबे हैं, इन बाबों के जरिए हम हर एक बदअकीदा को मार देंगे, उसको दफन कर देंगे, उसको जितने भी बदअकीदा हैं अल्लाह के फजलो करम से। और ढक्कन, और तेरी आईडी प्राइवेट है, वो शो नहीं हो रही। तस्वीर खींच के लगा दूं? तस्वीर खींच के ना लगाना, बाद में अम्मी को ना दिखाने बैठ जाए। नहीं मेरी ना दिखाई। तो चले गया क्या नाम है, आसिफ भाई चले गया वो जैन साहब चले गए। हाँ जी। अच्छा, मुझे कॉल आई थी, ये सैयद के कह रहा जी इसे उठा ले कॉल पे। ये ज्यादा जो है ये नजर नहीं ना आ रहा नीचे। अच्छा, मैं ना इसका सवाल का जवाब देता हूँ। कहता जी अगर नबी पाक बशर हैं तो फिर नूर कैसे हो सकते हैं? तो इन बेचारों ने वो हदीस जिब्रील नहीं पढ़ी जिसके अंदर वो अल्फाज हैं कि शदीदुल बयादुस्सियाबी शदीदुल सवादुश्शारी ला युरा अलैहि असरुस सफरी वला यारिफुहु मिन्ना अहदुन हत्ता जलस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला या मुहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम। कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब वो हज़रत दहिया कल्बी की शक्ल में आए थे और आके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, लंबे स्याह बाल थे आपके और बिल्कुल सफ़ेद आपके कपड़े थे, तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मुझे बताएं कि इस्लाम क्या फिर ईमान क्या? तो जब चले गए तो सरकार ने फरमाया जानते हो साहब कौन थे? साहबा ने अर्ज़ की नहीं या रसूलल्लाह। कहा कि जिब्रील थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। तो अब मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ क्या जिब्रील उस वक़्त नूर नहीं थे जब वो बशर बन के आए हैं सामने? कैसे कैसे ये लोग जहालत से बड़े एतराज़ात करते हैं। अल्लाह मान वल हफीज़। वो ना खारजी रविश है ना आसिफ भाई, ये बहुत गंदी रविश है खारजी ना। वो दर्जनों आपने रेफरेंस उसे बताए हैं, वो कहता है नहीं जी मैं ना मानूं बस। कहाँ चिट्टा? वो यार ये खारजियों ने किस पर फतवा नहीं लगाया? इन्होंने इमाम हसन से लेकर मौला अली तक, मौला अली से लेकर सिद्दीक़ अकबर तक, सिद्दीक़ अकबर से लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम तक फतवे लगाए हुए हैं। वाक़या करीम अलैहिस्सलाम को आके एक खारजी ने नहीं कहा कि इअदलू या मोहम्मद इत्तक़ू या मोहम्मद, ए मोहम्मद अल्लाह से डरो, ए मोहम्मद इंसाफ करो। तो इन्होंने किस पर फतवा नहीं लगाया हुआ? ये खारजी सारे ऐसे ही हैं। और ये देखे ना, जब उनको बुजुर्गों की यानी कि तफसीर दिखाई गई तो कहता है कि हमारे पास कुरान है। जी कुरान की तो तुम मान ही नहीं रहे हो, साफ आयत कह रही है। और जहालत कैसी है? कहता जी वो नूर कुरान ही है। तो बंदा पूछे वो जो वाओ हरफ अतफ आया है वो किस वजह से आया? हरफ अतफ आता ही इस वजह से है कि अपने पहले और बाद वाले जो है उसके अंदर वो फ़र्क कर सके। नहीं जी, वो नूर डबल हो गया वहाँ पे। ये लो चिश्ती रसूलुल्लाह बस एक कोई गल आंदी यार, हद हुंदी बस। प्लम्बरी निकला ये तो। चिश्ती रसूलुल्लाह कहने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, लिखने वाला, सारे काफर। तू भी विच ही ना शाह, हुण सही है। कित्थों दा शाह आ गया? मैनूं लगदा है झूठा सा शाह बनया है। मैं इन्हूं ऐसे वास्ते ज़्यादा ही कह रहे हैं, हराम ज़्यादा। कहते हैं जी इल्म तीन गैब मानते हो, हम इल्म गैब मानते हैं। बिल्कुल।